पहनते हो মানে তুমি কি পরো তুমি কি পরো বলো তুমি কুর্তি পরো हाँ जी कुर्ती पहनते हो हाँ जी कुर्ती पहनो मतलब ये नहीं पहनते हो तुम नहीं हाँ ये सब नहीं पहनते हो जींस के साथ क्या पहनते हो तुम पैंट के साथ शर्ट कुर्ती है बस ये हमारा ऐसा वाला ना हाँ जी। हाँ इसका और क्या कलर है नहीं अभी नहीं है हमारे पास नहीं है अच्छा इसका साइज क्या है एस ये तुम्हारा ये होगा हाँ जी खोलो देखो दिखाओ दिखाओ ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ मैं इसीलिए हाँ चल इधर आओ इधर आओ সুইট মিষ্টি পড়বে কিন্তু ঠিক আছে আর পরে ও খুব সুন্দর গান গায় একটা গান গাইবে গান গাইবে না আচ্ছা 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 দেখো 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 খুব সুন্দর হয়েছে ও এটা পড়বে ধরো ধরো আমি এটা পড়বো ঠিক আছে দেখো তুমি ধরো ঠিক আছে খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ এটা তোমার জন্য এটা তুমি রাখো তোমার थैंक यू হ্যাঁ 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 এবার আর আমরা কি দেখলাম এগুলো